Hey, hello everyone! So shout out sa mga ka-campers dyan. So, andito tayo ngayon sa Paul's Camp View dito sa Sergio Osmeña, Zamboanga del Norte. So, we will be staying 2 nights and 3 days. So, ahora introducido con ustedes el di mio mga uban na camping. So, syempre, el di aton Camp Master si Madam Mary Jane. Grabe, bien prepared gayot and kompleto gayot el gamit. From onde kusi, butin, tapon ni agua, el tent, and of course, el tase bale ko ng mga pictures, el luz na tent. So, thank you madam na invite. So, hunto namin ka natin si Bay, si Toljan, si Nino, si Chris, si Pinolyo, si Pang, si Ederlyn, of course, si Chaucer, Chene, Taunuban Bata, si Madam Ara, and Madam Sonia. So, iyo, of course. And hindi kita olbida ko na di aton barkada si DJ kay LL ta ya paniha ko ng service from Zamboanga to here and Zamboanga basta on the anda. So thank you Jay na safe travel. Sabi ba ustedes before kami liga aki kaya pwede pa kami kamino and grabe gat el camino bien makabuyong and liga ustedes aki manadagat aki on the pwede man glamping site and chinakal mga very expensive mga social. And then, Akel, so as akin na Paul's View Camp is medyo may kuryente no, so dapat solar, power bank, and Akel, so very enjoy gat aki, bien frio el weather, and accommodating. So, mga dakitang camping, actually, actually, kang kitchen, niya kitang camp, at least 3 families namin ata siguro. And the following day, na namin mga kwantos mga tent el takiyak. Kaya kita ko sa Pauno Brad na tang camping tamin sila. So hopefully no, pwede kita biraki and na next man kwan kita itinerary no ano kita pwede anda. So